কি করো যাও বলা ঠিক করো তো আমি বলে মানে আচ্ছা বাতাস শুনে হবে না গরে ছবি তুল ছবি তুলো আগে রে ফেলে না সারা ধরে বলে রেখা যা 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 আগে বসেন আরো আগে বসেন সামনে আসো সামনে চলো চাপেন সামনের দিকে চাপেন সামনের দিকে চালানো সুযোগটা দিতে হবে মুশকালি সরকারি কোন না আচ্ছা আচ্ছা সমতি ওরা বাইর করে দিয়ে এটার কত দিব দিন हालात बारा धोरी है यार आरा जायते मुश्किल यार बारा धोरी है इतके झाले 12 जब इतके करतो जरा इतके मुश्किल तुम्ही पहुंच गए पहुंच गए यार स्टेम बड़ा मत उड़ी गला बोली लाइन दो जो मानुष रखो मुश्किल मत के नीले हार बाज हल अदून लाइन दो जो मानुष लाइन धरे उड्डे दे शुद्ध बड़ा मत उड़ी गला स्टेम बड़ा तो यार कौन लाइन द्वारा हो बोले लाइन धरे धरे उड़ा हो तो मुश्किल मजे अरे यहाँ मुश्किल पहुँच गए सीजेड उठी गए यानंतर मानुष क्या आसो क्या आगे घोड़ा बेसे भाई रे लगे फेमस यार मानुष बहुत बैरा करता है क्या चाहिए गाड़ी लाइन लाइन दीजिए अरे 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 हद जाफर आज जगह जगह जाते तो बहुत टाइम लगे समय लगे बेसि मानुष रास्ता रास्ता आगे बड़ो अरे तो चाहले बेखी जंगला जेडी मजे मुश्किल जेडी मत हेंगर लाइन धर गाड़ी बाजी ఎంత కనవ జల్లే ముష్కలే స్టేషన్ ఏంది ఎడియర్ గ్రామ్ ఏరియా
মুশকালির গ্রাম এনাদের গ্রাম নিয়ে এই বোট খারাপ হয়ে গিয়ে দিয়ে নেশার তো ফেলাই যাওয়া ঠিক করে বললা ইয়া ফাইনালি মুশকালিত তো যাই দিয়া আবার রওনা গিয়ে গই যাইমু এখন ইউনিট করে যাইমু দিয়া বহন আন্না দাদা ভাই ইয়ান নাম বলনি কি হ্যাঁ থানা থানা ইয়ান নিয়া ইয়ান দার গদি ইয়ান তো উড়াগো হরি দিয়া জেডি योगी हो गई यार बाहर इधर गई मुश्किल है দেখুন বোটা মানুষ উড়ে গেল প্রতীক্ষা দিয়ে এমন বেতন চাইছে